तो हरे कृष्ण। सर्वप्रथम तो आपण समस्त चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय पतितान श्री गुरु महाराज की जय। जय श्रीपद भगवती गीता की जय। तो परम सौभाग्य आम समस्त हाँ भगवान मुख निश्चित बाणी श्रवण करुचे। ये कोई साधारण कथा नुहे। अनंत जन्म बीतीगला संसार आसिकी केते जन्म जे शरीर पाइचे तार हिसाब नहीं। यही जन्म रे भगवान असीम करुणारू साधु संगरे आमे भगवान बाणी बुझिया चेष्टा करुचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आ सुस्वागतम मध्य। तो आपण एमती सुंदर जोड़ुचंती भगवती गीता को बुझिया चेष्टा करुचंती। तो आज आमे पढ़िले भगवती गीतार चतुर्थ अध्यायर 24 नंबर श्लोक जो भगवान कहउचंती जो व्यक्ति संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनार अच्छी से निश्चय दिव्य लोक को जीव कारण से संपूर्ण रूपे दिव्य कर्म रे ही आत्मसमर्पण करिछि जेउथिरे कि पूर्ण अर्पण भाव रहिछि एवं ताहा जहा अर्पित हैला ताहा मध्य से दिव्य भावापन्न अटे। तो कौन कहया चाहउछंती भगवान तो आम देखिया केते सुंदर प्रभुपाद जे लिखिले जे से दिव्य लोक को जीव जे कृष्ण चेतनार कर्म करछि माने से दिव्य लोक को जीव। तो माने दिव्य लोक गोटे अच्छी है ना। तो से लोकटा हमको देखा जाउनी तो आम के जानिया भी चेष्टा करें। तो भगवती गीता खोलिले देखंतु दिव्य लोक विषय कह जाउछि। हाँ जो जगत रे ए जगतटा को दिव्य कहीं कह जाउछि ना जेठी जन्म नहीं मृत्यु नहीं बुढ़ापा नहीं बीमारी नहीं जेठी कष्ट नहीं जो चिंता नहीं उद्विग्नता नहीं अशांति नहीं हाँ मरबार भय नहीं। विचार करंतु ए संसारटा सब आम डर रोचे ना सब ए संसार पदम पदम यद विपदम तेणु दिव्य लोक माने जो केवल आनंद ही आनंद। तो ताने जो लोक अच्छी तो जमी मोर जो छोट थी मुझे आकाश को जो देखे तो भावे ये आकाश उपर किसी अच्छी ना। तो विचार करंतु कहीं आम मनुष्य ना तो आमर ये विधिटा तो भगवान देइछंती है ना। गोटे पशु ठू मनुष्य को आम बुझीपर मनुष्यर चेतना शक्तिटा बा जो जिज्ञासा करिवार शक्तिटा अच्छी जो पशु जिज्ञासा करिपारिबानी है ना। सी कहीं दुख पाऊँ कहीं कचड़ार खाऊँ सी जिज्ञासा करिपारिबानी किंतु आम करिपारिबा किंतु आम सत जिज्ञासा केबे करिने कहीं जदि मो मन में प्रश्न आसला आकाश उपर किसी अच्छी ना तो कौ स्कूल कॉलेज टीचर मैंने कहीपरेनि ताको से खोलिया को पड़ो शास्त्र है ना। तो शास्त्र कहे हाँ अच्छी ये जगतटा आम जेटा पृथ्वी फूल तो आम उपरे अच्छी भूगोलोक फिर ता ऊपर अच्छी स्वर्गलोक फिर तार ऊपर अच्छी जनलोक ता ऊपर अच्छी मोहलोक ता ऊपर अच्छी तपलोक ता ऊपर अच्छी सत्यलोक। ये देखंतु तले तल अतल वितल सुतल करके 14 भुवन जार माने कौन फाउंडर हेले हमर ब्रह्मा। हाँ किंतु ये ब्रह्म भौतिक ये है भौतिक जगत ब्रह्मांड अंडर जेटा किंतु भौतिक जगत आउ आध्यात्मिक जगत को गोटे रेखा जेटा कि विरजा नदी जे को डिवाइड कर। तो ये विरजा नदी उपरे बा कारण दग साई जो विष्णु शयन करती तो ये विरजा नदी उपरे ही आध्यात्मिक जगत जोटा को दिव्य जगत कहुची जो दिव्य लोक को जीव सी। तो विचार करूना हाँ ये सिक्रेट कह जो जगत को गले जो जगत को आम जापर करवा कौन कृष्ण चेतना रे कर्म। तो से आम तो जाने कर्म तो कर प्रभुपाद पर्पट रे कहले देखंतु जमी जड़े बहुत क्षीर पी देखी गड़बड़ हो पेट तो ठीक करा कौन करा पड़ो पेटा को ना से क्षीर बर्णित दही को खाइते पड़ो दही खाइले पेट ठीक हो। से भाई आम भौतिक माने कौन रही माया जगत अच्छे तो आम कौन करुचे भौतिक चेतना रही कर्म करुचे। तो तेणु आम जगत फसचे तो बस कर्मटा करते पड़ो किमितिका से चेतना को बदलते पड़ो। तो कृष्ण चेतनार कर्म करवा ताले कौन हम आम ये दिव्य लोक को जापर बस कर्मटा को बदलते पड़ो जिते जाए भौतिक चेतना रही कर्म करवा भौतिक संसार फसिक रहा। तो जो दिन आम चेतना को परिवर्तन करवा कौन कृष्ण चेतनार कर्म करवा फिर सब किसी दिव्य हो कहीं जिते आम जाना यही अध्यायटा ना दिव्य ज्ञान जोग ज्ञान संसार जो पाठ पढ़ते जाउचंती से ज्ञान रे दिव्य जगत विषय किसी कह जाए तो आमको भगवत गीता पढ़ते पड़ो बा एक
ଯେମିତି ପରମ୍ପରା କହିଗଲେ ନା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇତେ ପଡିବ, ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଫିର୍ ସେଠି ଆମ ଜୀବନର ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବନେଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରଖିଲେ ନା, ସମସ୍ୟା ରଖିଲେ, ତ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ରଖିତେ ପଡିବ। ଫିର୍ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆମେ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛେ, ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ଫସି ଯାଉଛେ। ତ ଫିର୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗୁରୁ କଣ କହିବେ? ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଈଶାବାସ୍ୟ ଜଗତ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତା ଜଗତ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଫିର୍ ଭଗବାନ ପାଇଁ କର୍ମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଅଛେ, ଭଗବାନ ଏ ଶରୀରଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାୱା ପାଣି ପ୍ରକାଶ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଛାଡିକି ସଂସାର ସେବାରେ ଲାଗିଛେ। ସାରା ଜଗତ ପରିବାର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଁର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ସହର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅଧର୍ମ। ଗୀତାରେ ଲାଷ୍ଟ କହିବେ ନା, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। କାହିଁ କହିଲେ? ତମେ ଯୋଉ ମନଗଢ ଧର୍ମ ବନେଇଛ ସେଟା ତ୍ୟାଗ କର, ମୋ ଶରଣରେ ଆସ, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି କର। ତମେ ମୋ ଜଗତରେ ଅଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଶରୀର ଦେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହାୱା ପାଣି ପ୍ରକାଶ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦଉଛି, ମୋ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ କରୁଛେ ଏଠି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଭୁଜୀ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆମ ଘର ପରିବାର ଚାଲିଛି, ତ ଆଙ୍କର କାମ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ନଦେଇ LIC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ବସିକି ସେବା ଦେବେ, ତ ଏଇଟା ତ ଅଧର୍ମ, ଧୋକା ହେଇଯିବ ନା। ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଧୋକା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାଇଁ ଅଧର୍ମୀ। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତର ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଅଛି, ଏଠି ହାୱା ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଠି ପାଣି ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଆମେ କାହାର କରୁଛେ? ବିଚାର କରୁଛୁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାମ କରୁତେ କହୁଛେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ସେତିକ ବି ହେଇପାରୁନି, ଏତିକ ସେବା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର କରିପାରୁନି। ତ କେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ବା କେମିତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତିକା? ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆଜିକା ଶ୍ଳୋକ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ତ ଦିବ୍ୟ ହବ। ଯେମିତି କଣ କହିଲେ? ଦାନୀ, ଦାନ, ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ, କର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି, ଫଳ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ। ତ ଭଗବାନ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଯିବ ସେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ, ନା? କାହିଁକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡା ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଠି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣମ, ବ୍ରହ୍ମ ହବି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣା। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମର ଶବ୍ଦ ବହୁତ କିଛି, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବି ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବି ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବି ଚିଦ୍ ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବି ଦିବ୍ୟ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିଗଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ପଦାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ନାମ ଯୋଡିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସହିତ ଯଦି କଥା ଯୋଡିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ରଖୁଛେ, ପ୍ରସାଦର ଦିବ୍ୟ। ଯିଏ ଯୋଡିକି ଯିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଡି ଯାଇଛି ସେ ବି ଦିବ୍ୟ। ଯୋଉ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଜଗତଟା ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ନବମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଗଲେନି, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ କହିଲେ ନା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଯୋଡିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁ କାମ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସେ କିଛି ବି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ବି ଦିବ୍ୟ କେବେ ହବନି, ତା କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ ହବନି, ତାର ଫଳ ବି ଦିବ୍ୟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯେ କର୍ତ୍ତା ସିଏ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି, ଫୁଲଟା କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର, ନା? ତ ସେ ଫୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ନଥିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇନି ମୁଁ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଲି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଫୁଲଟା ଆଣିକି ଲଗେଇଲି, ସେ ଗଛଟା ଯୋଉ ଗଛରୁ ଫୁଲଟା ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଗଛଟା ବି ଦିବ୍ୟ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବନି ନା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଫଳଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗଉଛେ, ଯୋଉ ଫୁଲଟା ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗଉଛେ, ତ ସିଏ କଣ ହଉଛି? ସିଏ ବି ଦିବ୍ୟ ହଉଛି, ମାନେ ତା ଜୀବନ ବି ସାର୍ଥକ ହଉଛି। ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ନା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସିଏ ବି ରାସ୍ତା କାଢିଗଲା। ଆଜି ବି ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଲ ଫଳ ହେଇକି କୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆମକୁ ଲଗେଇଥିବେ, ଆଜି ସୁକୃତି ହେଇଥିବ, ଆଜି ଦେଖ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ।
କାହିଁକି ସବୁ ଦିବ୍ୟ। ହଁ ତାଙ୍କ ବି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବେନି, ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ଦାନଟା ଆମେ କଲେ ସେ ଦାନଟା ଯୋଉ ପଇସାଟା ସେଟା ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେଇପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେଥିରୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଅ, କାହିଁକି ନା ସେ ଧନ ତମର ଦିବ୍ୟ ହବ। ହଁ ନହେଲେ ନିଜ ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିକି ସେ ଯଦି ସେ ଧନକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ମାୟାରେ ହିଁ ରହିବା, ଏଇ ମାୟା ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡିଯିବା ତ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବା, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତ ଭଗବତ ଧାମ ଦିବ୍ୟ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान, भगवान का धाम परम पवित्र और परम दिव्य। तो दिव्य आम सब किसी भगवान को सेवारे लगेगा तो दिव्य जो है तो दिव्य धाम जावाई आम प्रिपेयर आम रेडी। आईटा ही मनुष्य ही जापर, मनुष्य से गोटे पशु से चेतना को सी कृष्ण चेतना करें किंतु आम चाहिए कर भगवान आमको से कैपासिटी देते, आमको से आम ब्रेन बनई है ना। नने देखु से हाड़ मांस शरीर बनाना पंचभौतिक गोटे कुकुर भी से पंचभौतिक बना, माटी जल वायु अग्नि आकाश है ना, सी भी से माँ पेटर जन्म ही आउछु। आमे भी तो आमको किए बापा माँ बनाऊं ना, आमे भी तो से माँ पेटर बनिक किए भगवान कहते ना नवम अध्याय कहे ना मया धक्षण प्रकृति सुयेते सचराचरम, मो अध्यक्षतार प्रकृति चरा और अचर माने जगत को सृष्टि कर सुयेत माने सृष्टि कर अध्यक्ष भगवान अध्यक्षतार। हाँ आम आखि कान नाक अच्छी आम कही पारे किमितिका सृष्टि भगवान पेट भीतर विचार करते केवल बसी भावे 9 मासरे हाँ गोटे माँ गर्भ बाहरी आस गोटे कुकुर पाखर छुआ गोटे बिलेई पाखर गोटे साप पाखर मनीष पाखर आ मनीषर किए कोटिपति पाखर तो किए रोडपति पाखर किए करुची। हाँ कोटी आमर सब कर्म देखाशुना चलती आमको देखा जाऊनी बोली लोक कौन अंधाधुंध इंद्रिय भोग कर लगी मरीगले कौन किस हो देखुचु ना। तेणु जिते दिन बची खाओ पी ऐश कर फिर कौन हो कर्म बंधन पड़ी के जगत प्रकृतिर इमिति प्रहार खाऊमति प्रहार खाऊ समस्ते किंतु जो दिन साधु संग्रह से दिव्य ज्ञान जग कथा कहला आमको गुरु आश्रय रहीकि जदि आम आत्मचेतना दिव्य ज्ञान को ग्रहण करवा जे आम शरीर नुहे आम आत्मा आम भगवान अंश आम कौ अनादि कालू शरीर परिवर्तन करी आसिक मनुष्य शरीर पाइचे जमीती रामचरित मानस कही ना गोस्वामी तुलसीदास जे आकर 4,84,000 जोनी भ्रम तो जीव अविनाशी आकर केबेठू आसी तार हिसाब के कोई पारिबेनी आसिकी कौन कर 84 लाख जोनी आम भ्रमण करें आम मशा है आम माछी है आम पिंपुड़ी है 11 लाख प्रकार कृमिकीट है 10 लाख प्रकार पक्षी है 9 लाख प्रकार जल जीव है 20 लाख प्रकार गछलता है 30 लाख प्रकार पशु है तेबे जाएगी तब हूँ करुणा कर करुणा निधानी मानव जोनी दे दुही तब फिर भगवान को दया आसी जाए ये जीवात्मा को एक मनुष्य शरीर दे दिया कहीं दे दियंती ना ये मनुष्य शरीर जन्म को चक्कर को खत्म करके दिव्य लोक जो आजिका श्लोक जो कहगला से दिव्य लोक को से जापर किंतु आम कहीं मनुष्य शरीर फायदा उठाउने संसार को देखु अंधाधुंध इंद्र भोग लगिकी पुणी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में फसुंट संसार एते सुंदर घर घर गीता अच्छी गीतार उपाय भी दिखाई बस कृष्ण चेतना रे कर्म कर बाहरी चल एठू है ना कर्म कहीं करुचे पेट जदि न खाता मुझे गोटे सिंपल कहे किसी कम काम करते दरकार नहीं पेट को तो खाइते पड़ो कौन दबा पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति भगवान को सृष्टि पत्र पुष्प फल फूल फल सब देइचंती बा सुंदर भाव में भगवान को अर्पण करके दिव्य करदवा ताकू निजे भी दिव्य हवा जो अर्पण करिया से वस्तु भी दिव्य हो फिर आमर गति फल भी दिव्य हो गला बस एतिक टिके कर्म कौशल शिक्षित हम आज कर्म कौशल शिखिने बोली जमी कहते प्रभुपाद बहुत सुंदर कहती जमीती जी बड़ भाई जड़े पुरुष छुआ बड़ होगा तो सी केते सुंदर तार दाढ़ी माड़ी उठी ना तो केते सुंदर सी रेजर नहीं कि कौनती क्रीम मारिकी कि सुंदर दाढ़ी सेव करदे ना गाल काट पकई ना यदि छुटिया छुआ हाथ में पड़ो से रेजर टा बापा तो छेर हो मु भी करे कौन कर काटी पकेब गाल को ना तो से भली से कर्म गोटे सी सी जेहेतु बुझी जाइए बड़ हो गला बुझीगला कि सुंदर से कर्मटा कले किंतु कि सुंदर से करदे गाल को कि छुटिया छुआ जानी ना तो कौन हो सी काटी पकाउची से भाई जदि कर्म को न जानिबा कर्म कौशल को न जानिबा ताने कौन हम आने काटी पकेबा माने आम जन्म मृत्यु फसिबा
କିନ୍ତୁ କର୍ମ କୌଶଳ ଶିଖିତେ ପଡିବ କାହା ପାଖରୁ ନା ଯେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ଶିଖ। ଏଇ କର୍ମ ଯଦି ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତ କରିଦବ, ଆଉ ଏଇ କର୍ମ ତମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇ ବି ଦବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ କର୍ମ କରିବା, ତେଣୁ ଭୋଗରେ ଲାଗୁଛେ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କର୍ମ ଭୋଗରେ ଲଗେଇକି କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିରେ ଲଗେଇକି ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କର୍ମ ଖାଲି ବାସ୍ ଚେତନା ତାକୁ ବଦଳତେ ପଡିବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରିବେ। ଦେଖ ରୋଷେଇ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବି ରୋଷେଇ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଲେ ୟା ତ ମାଂସାହାର କଲେ ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଫସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଫଳ ଫୁଲ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଖାଇବା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଇଲେ ତ ସେ ବସ୍ତୁଟା ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ଆମର ଫଳ କଣ, ଭଗବତ ଧାମ, ସେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ବାସ୍ ଏତିକ କର୍ମ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏମିତି ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୁଝିବା, ବହୁତ ସରଳ, କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୀତା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଟା ଗୀତା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ଆମେ ଜାଣି, ଆମେ ତ ହଉଛି ଏଇ ବାପା ମା ହେଲେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ବାପା ମା ବଦଳିଛେ, ଆଉ କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାପା ମା, ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ପିତା ମାତା ହେଲେ ହମାରା ଚିତ ଜଗତରେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ବାକି କୁକୁର ବାପା ମା ହଉନାହାନ୍ତି, ବିଲେଇ ବାପା ମା ହଉନାହାନ୍ତି, ସାପ ବାପ, ସବୁ ଜଗତରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାପା ମା, ଇଏ ବି ଆଜି କେତେ ଜନ୍ମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ପିତାମାତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସବୁ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଦିବ୍ୟ କରିଦେଇକି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦବା, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଡିକି ରହିବେ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ हरे ରାମ कृष्णा ରାମ। हरे कृष्णा।